बूढ़े नमाजी पर गंदा पानी कौन फेंकता था। वो बूढ़ा नमाजी जब भी नमाज पढ़ता था तो उसका हमसाया गैर मुस्लिम नमाज के दौरान उसके ऊपर गंदा पानी फेंकता था और फिर बहुत खुश होता था। ऐसा लगता था कि जैसे बूढ़े नमाजी पर गंदा पानी फेंककर उसे बड़ा सुकून मिलता हो। बूढ़ा नमाजी अपने कपड़ों की तरफ देखता, उसके सारे कपड़े खराब हो गए होते। वो फिर ऊपर की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, मेरे पड़ोसी को हिदायत अता फरमा। जब भी वो बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर जाता तो उसका हमसाया उसके घर के आसपास कूड़ा करकट भी लाकर फेंक देता था। जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे पर कचरा देखता तो अपने हमसाये से किसी तरह की बहस के बगैर वो कचरा उठाता और उठाकर उसे डस्टबिन में डाल देता और फिर अपने काम पर चला जाता। इसी तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। वो गैर मुस्लिम शख्स बार बार उस बूढ़े को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करता था और वो चाहता था कि एक दिन तंग आकर ये बूढ़ा आदमी मेरे मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी चुपचाप सारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करता, न उससे बहस करता, न कभी लड़ाई झगड़े पर आमादा होता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए, वो बूढ़ा आदमी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ता रहा, लेकिन उसे अपना वो गैर मुस्लिम हमसाया नजर न आया। न उसने उसके ऊपर पानी डाला, न ही दरवाजे पर लाकर कोई कचरा वगैरह डाला। उस बूढ़े नमाजी के जहन में ख्याल आया, कई दिन हो गए मुझे मेरा हमसाया नजर नहीं आया, ना ही वो मुझ पर पानी डालता है, ना ही दरवाजे पर लाकर कूड़ा करकट डालता है। कहीं कोई बात तो नहीं, चलो मैं उसके घर जाकर पता करता हूँ। अब वो बूढ़ा नमाजी अपने हमसाये की खैर खबर लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। उसके घर जाने के बाद उसे पता चला कि मेरा ये पड़ोसी कई दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़ा है और उसके घर में न उसकी अयादत करने वाला कोई मौजूद है, न उसकी खिदमत करने वाला कोई मौजूद है। वो बूढ़ा नमाजी अपने उस गैर मुस्लिम पड़ोसी की चारपाई पर जाकर उसके सिरहाने बैठ जाता है, उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मुझे पता ही नहीं चला। कई दिनों से तुम मुझे नजर नहीं आए, यही वजह है कि तुम्हारी खबर लेने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। बताओ, तुमने कोई दवाई वगैरह ली कि नहीं ली? तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? उस बूढ़े नमाजी की जबान से ये बातें सुनने के बाद उस गैर मुस्लिम नौजवान को बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो बूढ़े नमाजी से कहने लगा, बाबा, मैं आपको बहुत परेशान करता था। आप जब भी नमाज के लिए खड़े होते, मैं आपके ऊपर जानबूझकर गंदा पानी डाल देता था। अपने घर का सारा कूड़ा करकट जमा करके मैं आपके दरवाजे पर फेंक देता था। मैं आपको बार बार इसलिए परेशान कर रहा था ताकि आप हमारे मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे सर का दर्द दूर होने का नाम नहीं लेता। मैंने बहुत दवा की, लेकिन मेरा सर ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। दवा खाकर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। उस नौजवान की ये सारी शर्मिंदगी भरी बातें सुनकर, उसकी तकलीफ को देखकर उस बूढ़े नमाजी को उस पर तरस आ गया। उसने उस नौजवान के सर पर अपना हाथ रखा, आयतल कुर्सी पढ़कर उसके सर पर दम किया, यानी फूंक मारी। जैसे ही उस बूढ़े नमाजी ने उस नौजवान के सर पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया, उसके सर का दर्द फौरन जाता रहा। वो नौजवान हैरत से पूछता है, बाबा, मैं इतनी दवाइयां खा चुका, लेकिन इसके बावजूद मेरे सर का दर्द कम ही नहीं हो रहा था और आपने 1 मिनट में इसे गायब कर दिया। आखिर ऐसा आपने क्या पढ़ा? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर तुम्हारे सर पर दम किया है और उस एक आयत की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे सर का सारा दर्द गायब कर दिया। नौजवान उस बूढ़े की बातों को सुनने के बाद कहने लगा, बाबा, कुरान की एक आयत में इतनी ताकत है कि जिस बीमारी का इलाज दवा के जरिए भी ना हो सके, कुरान की एक आयत के जरिए उस बीमारी का भी इलाज हो सकता है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुरान हमारी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह ताला ने
ہمارے نبی پر نازل کی ہے۔ نوجوان نے کہا، کیا میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، تم بھی قرآن پڑھ سکتے ہو، اور تم قرآن پڑھ کر جب کسی پر دم کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا کرے گا، اور قرآن کی برکت سے اللہ تمہیں بھی مالا مال فرمائے گا۔ نوجوان نے کہا، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر بوڑھے نمازی نے کہا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے کلمہ پڑھ لو، یعنی تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد جب تم قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا کہ بابا ٹھیک ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس بوڑھے نمازی نے اس نوجوان کو کلمہ طیبہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا، اور اس کے بعد کہا، چلو اب میں تمہیں غسل کا، وضو کا اور نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بوڑھا نمازی اس نو مسلم نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں آیا، اسے قرآن شریف دکھایا، اور پھر کہنے لگا، یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، اللہ نے جس کے ذریعے تمہیں شفا عطا کی اور ساتھ ہدایت بھی عطا کی۔ وہ نوجوان محبت سے قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور پھر چوم کر کہتا ہے، واقعی یہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، مجھے اس قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے اور اس سے برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھے نمازی نے اس نوجوان کو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کے ساتھ نمازوں کا بھی پابند ہو گیا۔ تو دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آج کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور بتائیں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم پر اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، اور اس کے مقابلے میں ہم اس پر ظلم و زیادتی نہ کریں، بلکہ حسن اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں، عفو درگزر سے کام لیں، صبر کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم سے ظالم انسان کے دل کو نرم فرمائے گا، اور ممکن ہے ہمارا یہ اخلاق، ہمارا یہ صبر، ہمارا یہ عفو درگزر سے کام لینا اس ظالم و جابر انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔